Kuna mambo huwa tukiwaambia watu wanashindwa kunani. Unaona tatizo tuko tunafanya ni moja, kwani nashukuru sana tena sana. Nashukuru sana tena sana. Uvira wako wanasahau haraka sana. Kama Uvira wakikumbuka historia ya Gasita wanaikumbuka, mkumbuke soko ya Runingu ilivovuma kuuza ngombe. Ile siku walibeba baba yake ya Gakuji msoko ya Runingu. Nani alikujaga kufanya zile vurugu kama wanakumbuka? Ilikuwa ni Gasita. Kumue Uvira kisha unavuka kilalo unatoka kumonima. Mwenye alikuwa na pozisio ya kumue Uvira wanasahau. Ilikuwa ni Gasita. Ile wakati ya Uvira iko moto Kumala akiwa anakamata manyumba, wakati waliumiza ule ndugu yetu pale mkwenda kudai pesa ya nyumba. Kule chini kwenye walikuwa wanafungia watu kwenye de brigade Simba Huseni alikuwa anaikaa. Ilikuwa ni Gasita. Rute Mwami unataenda Kaburo palikuwa nyumba pale. Na kiwaza nyinyi yote mnaijua. Ilikuwa ni Gasita. Hizi ni eneo zenye Gasita ambaye amefanya mauaji ya ukatili. Kala kuteremuka pale kukale kamferegi kenye kanaenda mai ya moto kanaingia Mnyangara. Watu walikuwa wanatupwa mule, ilikuwa Gasita. Unaisahau ile position. Bwegera position ilikuwa inaitwa na kushakia unataenda Rubanga Kiringi. Ilikuwa ni Gasita. Hizi ni eneo niko na wakumbusha. Kutoka Rubanga mwa ile kona ya kupanda Remera ilikuwa ni Gasita. Kutoka Remera unataka kuingia Kirungutu ilikuwa ni Gasita. Tunaacha pale, tunakuya Makobola. Tunakuya Makobola. Efe ilifanyika Makobola wakati ya watu tuko pale na Kapteni Mashindola. Ilikuwa ni Gasita. Unatoka pale Lusenda kama ilivuma vibaya ni afande shetani na gadi wa ulimwengu mjukuu wa Mariamu. Mboko kueveshea Mboko kule chini mwenye aliua wale watu wote ilikuwa ni Gasita. Tunatoka pale tunakuya kuingia Kabela, position yenye ilikuwa hapa Kabela hapa Kalunja, yenye ilikuwa inatafuta walimu wote wa Methodiste wenye waliwafunzaka na Mshimbaki. Ilikuwa ni Gasita. Na mkitaka kujua biografi ya Gasita vizuri, Compassion ilikuwa kreye mwaka gani muzone ya Fizi na zone d'Uvira. Wakati munatoa mabike ilikuwa inaandikwa Don de la Belgique. Na kiwaza wengi wazee wetu wa Methodiste watezo wakakumbuka hii. Mukokote hiyo sura mzuri. Na nyuma ya huyu Gasita piko mutu mwenye munayua muzone d'Uvira na zone de Fizi. Kijana wa Bwigema. Mshimbaki ku Methodiste ini Bwigema. Njo hilo kundi hilo. Na wengine mpaka sasa wako hapo hapo Uvira. Lakini juu wana pesa waliinvestire mu watu, wale watu wanawachuruzia mu madepo, mu maentrepo. Hawawezi wakaexpose hichi kitu hata damu zivuye, wenyewe wanapata faida. Tunatoka pale tunaingia Baraka hapa kukotongo.
balikuwa na position ilikuwa yulu ya kwa Kipila, ilimaliza watu sana hapa Baraka. Ukiwa na chanjo ni Maimai na Majoro Hasani. Tunatoka pale, kama mnakumbuka, wakati ya AFDL mukona ya Malinde palikuwa panapandwa mianzi, ukitoka pale mukilalo ngambo ya chini na ngambo ya yulu. Hata leo International ikienda kutupa mouth ya kompyuta pale, wafanye investigation pale, waone billions of the billions wenye Gasita aliua. Wakati wanamurate walikuwa nyuma ya Sylvestre Lwecha, anaitwa Komanda Polo Murega, alikuwa na mapengo. Wakongomani kokoteni hii kumbukumbu. Fizi, nyuma ya masomo ya Fizi mukale Kamtoni, ilikuwa ni Gasita. Kubashikalangwa pale kumsufi Kananda, ilikuwa ni Gasita. Wimbi Dia walichangia Gasita na Foka na Afande Alexi Kumalaki, munajua. Dine ilikuwa ni yeye na Foka muturno balifanyaka ya 2000 wakaua watu Mwandiga hapa Baraka, wakalunguza watu Mwandiga, wakalunguza watu Msombozi, wakalunguza watu Kabanga na Rubana, operation ya 2001. Kokoteni kumbukumbu. Lakini haya yote wakongomani tunayaficha juu waliokuwa wengi wanatumia pesa za Tusi Power. Huyu Gasita, kama Uvira wanakumbuka, pale kudejeme palikuwa mtoto mwanamke anaitwa Kati. Wapo Uvira wanakumbuka. Kumaendeleo, Gasita njo alikuwa anatumika na renseignement kumaendeleo na soko Zairwa. Ilimaliza sana watu wakaboke wakati wako wanasoza mise kuleta Uvira. Munakumbuka chini ya Sine Mvano palikuwa mushi munene sana, alikuwa anaitwa Baba Lili. Mwingine alikuwa anaoa mtoto wa Magarama, Baba Eva. Munakumbuka, mukokote image Uvira, tunawaweka wazi, mukokote image. Walimaliza watu sana. Kunganda Grand Lac, muikokote hii image. Gasita kwa Muafrika, Mugabo mdogo yake ya Erike, njo zilikuwa hizi kundi, na mpaka leo ile liezo inatumika. Muangalie watoto wa Rutagaya, ile liezo inatumika kwa palikuwa entrepot ya kwanza Uvira mzima ya farini. Uvira wanajua hii familia iko wapi, lakini juba na investire mu watu wako hapo, watu wanaikaa kimya, watu wazidi kuumia. Union c'est la force, wazalendo amkeni, wasaje wa Uvira Baraka hamkeni. Muna sakrifie wa innocent juu ya maintere personnel, munaficha biografi. Akizasyon zenye tuko tunakuwa akizemu OIA na CPI munazijua, mekoma mwezi kutoa maelema valable. Ne jamais trahir le Congo, njo kiapo cha wakongomani yote. Raisi mkuu kanakwambia peuple d'abord. Hauwezi kuwa mjasusi kama ukupitia kwenye raia, juu anayetendewa ufisadi kila mara ni raia. Na waomba raia ya Uvira, toweni maepreve ya Gasita. Hii yote watu pale wanajua, walikuwa wanalalia juu ya nini? Pana pesa ya Gasita ya Ruzizi aliangaje watu wengi Ruzizi Kamanyola aliangaje watu hawawezi kuambia hawa watoto wa 2005 mambo kama hayo. Nashukuru sana kwa hiyo biographic group. Hii yote ni mapointi ya Gasita.